9. Sining Santo Tomas de Villanueva, Kulturang Mananayaw sa Cebu Technological University, Danao Campus. Ang Cebu Technological University, Danao Campus. Campus Director, Dr. Rosemary L. Armacen, REB. Contingent Coordinator, Mikael Dax Barlaan, Victor Lantin. Choreographers, Patrick Adrian Naugan, Orlando Manto Jr., Dance Masters, Angelico Oliva, Joseph Larobis, Limbert Ludovicen, Emmanuel Villarosa, Mark Comahi, Clustered Barangays, Tuburan, Santa Rosa, Tabong Kamalig Bato, Kabungahan, and Dunga. Tuburan under Honorable Ferby Fuerzas, Santa Rosa under Honorable Leonida Mata, Tabong Kamalig Bato, they're under the Honorable Celestino Sibico III. Kabungahan under the Honorable Darlene May Batikan, and Tunga under the Honorable Dulcissimo Alerta Jr. Contingent number 9, Sining Santo Tomas de Villanueva, Kulturang Mananayaw sa Cebu Technological University, Danao Campus of Cebu Technological University, Danao Campus. Sa ilang kako eskwela o kiyawang damo sa kanimang kamo kabatahan sila na kuwag yung pagyaong suportahan na sila ang kabataan ang pagpatulimban at ang likaya ng isyong kahilayan. Bangon na matagsilong manikay sikay at ang kabangan sila na'y utagay. Parong diha ay magpasunod kung paadto pa sa kantakaroon ng ining aking panahon. Sa kaupaan ng pagkaman ang sarili sa katilimban Pagpungan ang puso aron ang tingong bangunan Ninggaling mo Kayong mga kabataan, anay ang pingan, karansa sa kaugmaon, karansa sa kabaguhan,